Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan mencoba membacakan surah Luqman ayat 12 hingga ke 17 dan selanjutnya akan menentukan hukum selanjutnya, yaitu hukum mad, nun, sukun dan tanwin. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Hasan dari Prodi PGMI untuk semester 1. Jadi mohon panduannya. Siap sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min min hardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah
Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Dan alhamdulillah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan menentukan hukum matnya dulu ya. Jadi di ayat ini yang ada, coba lihat, laqad ataina. Jadi ataina, a-nya itu ada mad tabi'i. Kemudian kata Luqman, ma-nya itu termasuk mad tabi'i, artinya mad asli. Mad asli sama dengan dua harakat. Oke. Kemudian kata fa innama, ma-nya pun panjang, jadi dia masuk dalam kategori mad tabi'i. Kemudian terus yashkuru li nafsihi. Li nafsihi ini dia masuk dalam mad far'i. Kenapa masuk mad far'i? Sebab madnya itu bertemu dengan hamzah. Kemudian hamid, mad tabi'i juga. Ayat apa lagi? Kemudian apa lagi nih? Selanjutnya di ayat wa idz qala Luqman, qala itu qa masuk mad tabi'i. Luqman mana masuk tabi'i. Kemudian libnihi dia masuk hi-nya termasuklah mad far'i. Terus apa nih? Terus ada lagi. Oke. Kemudian pada ayat ya bunayya, ya-nya masuk mad tabi'i atau mad asli. Kemudian la tusyrik, la masuk mad tabi'i. Kemudian azim mad tabi'i. Kemudian masuk ke ayat ke-14 ya. Wa wassaynal insana. Wassaynal, na-nya itu panjang ya. Na-nya itu masuk mad arid disukun. Kenapa disebut mad arid disukun? Sebab dia terjadi sebab ketika huruf mad bertemu dengan sukun, kan? Nal insana. Kalau insana, sa-nya itu masuk mad tabi'i. Terus biwalidai mad tabi'i. Kemudian ummuhu, hu-nya itu masuk mad tabi'i. Kemudian masuk wahnan. Ala, la masuk mad tabi'i, wahnin. Wafisaluhu, so-nya tu mad tabi'i, luhu mad tabi'i. Kemudian amaini, masuk mad tabi'i. Nishkurli, li-nya pun masuk mad tabi'i. Walidaini, wa-nya pun masuk mad tabi'i. Al-masir masuk tabi'i. Oke, baik. Terus masuk ke ayat
ke 15 nya. Fa in jahadaka, janya masuk mad tabi'i. Hada, danya pun masuk mad tabi'i. Ala, lanya masuk mad tabi'i. Ala, ala masuk disebut apa nih? Okey, jadi ala itu masuk kategori mad far'i ya, huruf ya di ujung. Kemudian tusyrika bi mad masuk mad usul bi pakai kada ni jadi bi mad far'i. Kan? Okey. Apa lagi ni masuk ke ma laisa laka bihi. Hi ada jadi masuk mad far'i ilmu. Terus fala ada fala di situ, itu mad tabi'i. Tutik huma, manya tu mad tabi'i. Wasa tabi'i. Hibhuma ma tabi'i. Kemudian fitun ya, tarik disukun di situ ada ya fitun ya, nya mad tabi'i. Terus ya. Okey, selanjutnya masuk ke at-tabi' sabila. B-nya asli man ana mad tabi'i. Okey, bima. Terus fa'unabbi'ukum bima kuntum. Bimanya, manya tu mad tabi'i. Tak malu. Kemudian tak malunya pun masuk mad tabi'i. Okey, kemudian kita masuk ke ayat ke-16. Okay. Ya bunayya, ya-nya masuk mad tabi'i. Innaha, hanya mad far'i karena dia berjumpa dengan alif hamzah, kecuali hamzah ya. Innaha mutasil ya. Okey, di kalimat innaha, jadi innaha, hanya tu masuk mad jaiz munfasil ya. Kenapa disebut munfasil? Karena terjadi kalau ada huruf tabi'i, huruf asli ketemu dengan huruf hijaiyah hamzah, gitu. Kemudian mithqala itu mad tabi'i ya. Kemudian ya, masuk lagi ke fis samawati, ma-nya mad tabi'i, wa-nya mad tabi'i. Okey. Terus au fil ardi, itu masuk mad au fil ardi ya. Okey, au fil ardi ya'ti bihallah itu masuk mad tabi'i. Terus innallaha tabi'i. Latif, t-nya tu mad tabi'i. Khabir mad tabi'i juga. Kemudian masuk ke ayat ke-17 ya. Di situ ada kalimat ya bunayya, ya-nya tu mad tabi'i. Aqimis sholata, salalanya tu mad tabi'i. Bil ma'ruf, ru-nya tu masuk dalam tabi'i. Terus anil munkari wasbir ala, lanya mad tabi'i. Wasbir ala, okay? Wasbir ala maksudnya masuk tabi'i.
Kemudian ma'as ma'asobak, ma'asobak itu masuk dalam mad. Ma-nya tuh masuk far'i. Inna zalika, za-nya tuh masuk tabi'i. Zalika min umur, minal umur, jadi masuk kepada mad tabi'i. Jadi itu untuk matnya ya. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam hukum nun mati atau tanwin. Oke, baiklah, untuk hukum selanjutnya coba kita tekan hukum nun sukun atau tanwin ya. Ada di wamang, coba kita sebut wamay yashkur. Ya, wamay yashkur ada di situ, ada idgham, yaitu, jadi apa itu idgham? Idgham itu ialah berupa tuh bercampur ya, dicampurnya dua buah huruf atau memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya. Wamayyam, jadi dibaca dengung. Wamayyashkur. Oke. Kemudian wamang, lagi terusnya yashkuru li nafsi. Wamang kafara. Wamang kafara itu hukumnya ikhfa. Oke. Kemudian masuk ke ayat ke-14. Al-insana. Wasainal insana. Masuk ikhfa ya. Terus di mana ada lagi ikhfa di ayat ke-15 nih, ada di, coba perhatikan, wa injahadaka. Wa inja itu hukumnya ikhfa ya. Terus apa lagi? Antusyrik itu ikhfa. Kemudian ke lagi nih, ilmun ya, pada ja'alaka bihi ilmun fala, itu ikhfa. Kemudian di selanjutnya mana nih, coba cari lagi. Terus selanjutnya soal dunia. Terus ma'rufa. Jadi masuk dunia itu masuk idgham ya. Terus kita cari lagi. Apa lagi nih? Oke, selanjutnya coba terus lagi. Bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha intaku dia masuk ikhfa ya. Apa lagi nih? Habbatim min itu masuk dalam idgham ya. Oke, selanjutnya coba kita cari lagi deh, hardaling fatakun itu ikhfa. Terus apa lagi nih? Terus jalan terus. Bil ma'rufi wanha. Wanha ini masuk izhar khalqi ya, itu nun sukun bertemu ha, dibaca jelas kalau itu. Kemudian masuk ke ayat 17. Coba kita cek di ayat 17 nih ya, wanha tadi ya, masuk ke 17 wanha. Terus mungkar
munkar ifa, di munkar ifa. Terus anil ya, wanha anil munkar, itu masuk ikhfa hakiki. Kenapa disebut ikhfa? Karena dia menyamarkan atau menyembunyikan. Kalau hakiki itu menyamarkan bunyi nun mati ke dalam huruf setelahnya, jadi munkar. Jadi itu saya rasa itu saja dulu yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan mohon panduannya kepada Bapak dosen. Moga-moga saya kedepannya dapat ilmu lagi yang banyak, dan mohon kritikannya. Itu saja. Wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.